भूतनाथ मंदिर कोलकाता में स्थित है। ये एक प्राचीन मंदिर है जो मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण 1527 ईस्वी में मंडी के शासक राजा अजबर सेन के शासनकाल में हुआ था। पर समय के साथ कोलकाता के भूतनाथ मंदिर में बहुत बदलाव समय दर समय चलता आ रहा है। आज कोलकाता ही नहीं, देश भर में यह मंदिर बहुत ही हो गया है, इसलिए भक्तों का तांता लगा रहता है। इस ही कड़ी में आज एक प्रकृति प्रेमी, एक पुरस्कार विजेता फोटोग्राफर और वे पश्चिम बंगाल सरकार के संयुक्त आयुक्त अनुपम हालदार पश्चिम बंगाल के जाना पहचाना चेहरा भूतनाथ मंदिर में अपने मन मुताबिक पूजा अर्चना करते हुए नजर आया। पूजा को बाद अनुपम हालदार ने कहा कि लोगों के साथ खड़े रहना ही मेरा असली काम है। मैं चाहता हूँ कि ये लोग स्वस्थ रहें। अगर मेरी यह स्थिति किसी के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान ला पाती है तो यही मेरा इनाम है। এখানে এসে অভিজ্ঞতা তো বলার আলাদা কিছু মাহাত্ম্য রাখে না। এত বছরের পুরনো বাবার মন্দির, বহুদিন ধরে আসার ইচ্ছে, বাবাকে দর্শন করে একটু পুজো দেওয়ার। সমাজের পথে যেতে যেতে যেমন আনন্দও হয় মানুষের সঙ্গে মিশে, মানুষজনের সঙ্গে চলতে গিয়ে, বিভিন্ন কাজকর্ম করতে গিয়ে, তেমন তার মধ্যে বেশ কিছু মনের কষ্টও জমা হয়। সেই জমা কষ্টের ধূলিকণাগুলো এসে বাবার কাছে নিবেদন করলে বাবা সেগুলো শান্তিতে দূর করে দেয়। তো সেই উদ্দেশ্যেই আজকে সকালে বাবার কাছে পুজো দিলাম। তো ইচ্ছে থাকে যখনই বাবার কাছে আসি কিছু আমার নিজস্ব জায়গা থেকে সমাজের যারা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল তাদের হাতে কিছু জিনিস তুলে দেওয়ার, সেটা একান্ত ব্যক্তিগতভাবে সেটা দিচ্ছি। আপনারা এখানে থাকেন, আমাকে এসে ধরে ফেলেছেন, তো সেই জায়গা থেকে আপনাদেরও ভালো লাগলো আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে। আর মানুষের পাশে থাকাটাই মানুষের ধর্ম, সেটা যতদিন মাথায় রাখতে পারবো ততদিন মানুষ হয়ে থাকতে পারবো।